కర్తరికి స్తోత్రం. ఈరోజు అంశము సామెతలు 13:12. இந்த நாளின் தியானத்திற்காக நீதிமொழிகள் 13ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். అందరు కలిసి చదువుదాం. அனைவரும் கலந்து வாசிக்கலாம். సామెతలు 13:12. நீதிமொழிகள் 12ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம். అందరు కలిసి చదువుదాం. కోరిక సఫలమాకుండా చేత హృదయము నొచ్చును, సిద్ధించినది మనోవాంఛ జీవ వృక్షము. ప్రార్థించుకుందాం. పనికిరాని వాడిని, మధ్య వాడిని, ప్రభా తండ్రైన ఈ మాటలు చెప్పుటప్పుడు ఏ మాత్రం అర్హత లేని వాడిని, అయ్యా ప్రభా మీరే వరం ఉండి మీ మాటలు అందజేయమని మాట్లాడిన తండ్రిన శాసనం మాత్రమే మీరే తండ్రిన ఫలించేటట్టు నడిపించండి. అన్నింటి నష్టం బట్టి ప్రార్థన యేసు పరిశుద్ధ నామమున ఆమేన్. సామెతలు 13:12 ఎక్కిన వారు బిగ్గరగా చదవండి. நீதிமொழிகள் 13ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை எடுத்தவர்கள் மிகவும் சத்தமாக வாசிக்கும். మామూలుగా తెలుగు తమిళ కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఇది చాలా వాక్యంలో తెలుగు బాగుందంటారు. இப்படியாக தெலுங்கு வேதாகமும் தமிழ் வேதாகமும் கலந்து பார்க்கும் பொழுது நிறைய பேர் இந்த தெலுங்குல சில வார்த்தைகள் மிகவும் அருமையா இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். பாட்டలు కొంచెం చూసేటప్పుడు తెలుగు பாடல் బాగుందంటారు. தெலுங்கு பாடல்களை கூட கேட்கும் பொழுது மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். అయితే నాకు ఈ వాక్యం వరకు తమిళ్ బాగా నచ్చింది. నాకు இந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது தமிழ் மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது என்று சகோதரன் சொல்கிறார். இந்த తెలుగులో వచ్చి బాగా பியூரான தெலுங்குல ராயப்படிந்து தெலுங்குல இன்னும் கூடுதலாக ஒரு ஆழமான ஒரு காரியத்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கோரிக்க சஃலமாகுண்ட చేత హృదయము నొచ్చును, நெடுங்காலமாய் காத்திருக்குதல் இருதயத்தை இளைக்க பண்ணும். నొచ్చును అనేటప్పుడు இளைக்க பண்ணும் அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது హృదయం వచ్చి నలగగొట్టింది అనబడం, இருதயத்தை நொறுக்கக்கூடியது. అంటే అంత విధమైన మనోవేదనైన సమయం అది. அது மிகவும் மனதுக்கு வேதனை கொடுக்கக்கூடிய அந்த இருதயத்தை நொறுக்குதலானது காணப்படும். అయితే మనకు కోరిక సఫలం అవ్వాలంటే இந்த இளைக்க பண்ணுகிறது அல்லது நொறுக்க பண்ணுகிறது நமக்கு சரியாக வேண்டும் என்றால் మనం దేవుని పాదంలో కాచుకో ఉండాలి. ஆண்டவருடைய பாதத்திலே நாம் காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களே காணப்பட வேண்டும். మనం కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం. சில உதாரணங்களை நாம் பார்க்கலாம். కీర్తనలు సంగీతం 119 119ஆம் சங்கீதம் 43வது வசனத்தை வாசிப்போம். எத்தனை வாரு பிగ్గரగా చదవండి. எடுத்தவர்கள் சத்தமாக வாசிப்போம். 119 కీర్తనలు 43 119ஆம் சங்கீதம் 43வது வசனம். నా నోట సత్యవాక్యము ఏ మాత్రము తీసి వేయటము, నీ వాక్యముల మీద నా ఆశ నిలిచి ఉన్నాను. இங்கே என்னுடைய வாயிலிருந்து சத்திய வசனத்தை எப்பொழுதுமே பிரித்து நீங்க விடாதேயோ, உம்முடைய நியாய தீர்ப்புகளுக்கு காத்திருக்கிறேன். ఇక్కడ నా ఆశ నీ వాక్యముల మీద నా ఆశ నిలిచి ఉండను. உம்முடைய வார்த்தையினுடைய என்னுடைய ஆவல் அதிகமாக இருக்க வேண்டும், நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். వాక్యము మనము ఆయన మాటలు మన నోటిన ఎల్లప్పుడూ నిలిచి పెట్టాలి. அவருடைய வார்த்தையானது நம்முடைய வாயிலே எந்த நேரத்திலும் இருக்கிறதாய் காணப்பட வேண்டும். మనము అగ్ని వల్ల మండే వారిగా ఉండాలి. நம்ம అగ్నిயை போல எரிகிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். ఏ మాత్రం మనం అపవాదికి స్థలం ఇస్తే
எந்த ஒரு வேலையிலும் சத்துருவானவனுக்கு இடம் கொடுத்தால் అది మనము వాడికి దాసులుగా చేస్తుంది. அவருக்கு சத்துருவான சாத்தானுக்கு நாம் சேவகர்களாக மாறிவிடுவோம். మన అపవాది అయిన సాతాను நம்முடைய எதிராளியான சத்துருவானவன் గర్జించే సింహము వలె கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தை போல ఎవరిని మింగుదామని కాసుకున్నాము. யாரை விடுங்கலாம் என்று காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். మనము ఎదిగిన వారము தெரிந்து கொண்டவர்களாக మనము ప్రభువులోనే கர்த்தருக்குள்ளாக ఆయన మాట அவருடைய வார்த்தை మన నోట ఉంచగలరా நம்முடைய வாயிலே இருக்கிறதாய் காணப்பட வேண்டும். వెయ్యి పగలు ఆయన వాక్యంలో దువారాత్రము చేయాలి. இரவும் பகலும் அவருடைய வார்த்தை தியானிக்கிறவர்களாய் காத்திருக்க வேண்டும். ఈ విధముగా మనం ఆయన మాటల కొరకు మనం కాస్తూ ఉండాలి. இப்படியாக அவருடைய வார்த்தையின் மேலே நாம் காத்திருக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். రెండో కార్యక్రమం చూద్దాం. இரண்டாவது காரியத்தை பார்ப்போம். ఎబ్రేయర్ 6ஆம் அதிகாரம் 13 నుండి 15 వరకు చదువుదాం. எபிரேயர் 6ஆம் அதிகாரம் 13 15 வசனங்களை வாசிப்போம். నేను తెలుగులో చదువుతా, మళ్ళీ తమిళ చదవండి. దేవుడు అబ్రహామునకు వాగ్దానం చేసినప్పుడు తన కంటే ఏ గొప్పవాడితో అని ప్రమాణం చేయకపోయిన గనుక తనతో తాను అని ప్రమాణము చేసి నిశ్చయముగా నేను నిన్ను ఆశీర్వదించను, నిశ్చయముగా నిన్ను విస్తరింపజేసుకును అని చెప్పాను. ఆ మాట నమ్మి అతడు ఓర్పుతో సగించి ఆ వాగ్దాన ఫలమును పొందెను. இங்கே 13-15 வசனங்களை வாசிக்கலாம். ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின போது ஆணையிடும்படி தம்மிலும் பெரியவர் ஒருவரும் இல்லாதபடியினாலே தமது பேரிலே தானே ஆணையிட்டு, நிச்சயமாக நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்றார். அந்தபடியே அவன் பொறுமையாய் காத்திருந்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெற்றான். ఇక్కడ అబ్రహాముకి దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు. இங்கே ஆபிரகாமுக்கு தேவன் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார், வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். తనకంటే గొప్పవారు ఎవరు లేరు, தன்னை விட தேவனை விட ஒரு பெரியவர் இல்லை என்று அறிந்து అందువల్ల அதற்காக தன்னுப்பైన తాను సత్యం చేసి ஆண்டவர் மேலே சத்தியம் செய்கிறார். இவனமாக ஆணையிடுகிறார். நிச்சயமாக నేను నిన్ను ఆశీర్వదించును, நிச்சயமாகவே நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து నిశ్చయముగా నిన్ను విస్తరింపజేయును, உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் అని దేవుడు ఈ మాట అబ్రహాముకు సెలవిచ్చాడు. இந்த వార్த்தையை தேவன் ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கிறார், వాగ్దానం ఇచ్చాడు, வாக்குத்தத்தமாக கொடுக்கிறார். అయితే అబ్రహాము ஆனால் ஆபிரகாம் వెంటనే పొందారా, உடனே பெற்றுக்கொண்டாரா? వాక్యం ఏమని సెలవిచ్చింది? வார்த்தை என்ன விதமாக சொல்கிறது? ఓపికతో పొందాడు, பொறுமையாய் காத்திருந்து. ஒருவேளை நமக்கு கூட నువ్వు ఈ దేశానికి అధిపతి అవ్వవు, நீ இந்த தேசத்துக்கு அதிபதியாவா என்று ఈ జీవముల జనులన్నీ నీకు లోబడతారు, இந்த ஜீவிக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் உனக்கு கீழ்ப்படைந்து இருப்பார்கள் என்று అని మనకు వాగ్దానం రావచ్చు. ஆண்டவர் நமக்கு அந்த வாக்குத்தத்தை கொடுப்பார். అంత మాత్రం ఓపికతో அந்த வார்த்தை அதுக்கு காத்திருக்கும் பொழுது மாத்திரமே అంత మాత్రం ఓపికతో பொறுமையாக அந்த வார்த்தைக்கு பொறுமையாக మనం పొందగలుగుతున్నామా? நாம் காத்திருக்கிறோமா? అంత మాత్రం ఓపిక మనలో ఉందా? அந்த விதமான பொறுமை நம்மிடத்துல காணப்படுகிறதா? ఇక్కడ అబ్రహాము ஓப்பிக்கத்தை పొందాడు, ரொம்ப பொறுமையாக காத்து கொண்டிருக்கிறார். ఆ విధమైన ఓపిక మన జీవితంలో ఉండాలి. வாழ்க்கையில கூட இந்த விதமான பொறுமை காத்திருக்குதல் நமக்கு காணப்பட வேண்டும். ఆ విధమైన ఓపికతో మనం పొందితేనే அந்த விதமான பொறுமை நம்மிடத்துல காணப்படும் பொழுது మన జీవితం జీవ వృక్షం వలె நம்முடைய வாழ்க்கை கூட ஜீவ விருட்சத்தை போல காணப்படும். నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம். నాకు తెలిసిన ఒక స్త్రీ ఒకటి ఉంది నార్త్ ఇండియాలో. సహోదరికి தெரிந்த ஒரு சகோதரி இருக்கிறார்கள் வட தேசத்திலே. తనకి 5 మంది అక్కాచెల్లెలు ఉన్నారు. அவர்களுக்கு 5 சகோதரிகள், அவர்கள் கூட பிறந்தவர்கள் 5 பேர் இருக்கிறார்கள். తనకు ఎన్నికన్న వారందరూ కూడా వివాహమైంది. அவர்களுக்கு சகோதரிகள் கூட திருமணம் நடைபெற்றது. ஐயோ நான் చెల్లెలందరికీ వివాహమైంది, ஐயோ என்னோட சகோதரிகளுக்கெல்லாம் திருமணம் ஆகிவிட்டது, నాకు ఇంకా వివాహం అవ్వలేదు, எனக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவே అని చాలా అంగలార్పుగా ఉన్నప్పుడు, அப்படி ஒரு வேதனையிலே அங்கலாய்ப்போடு காணப்படும் போது దేవుడు తనకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు. அவர்களுக்கு தேவன் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தார். మీరు ఎప్పుడు వాగ్దానం చేసినప్పుడు அவர்களுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தை கொடுத்தார். నీకు ఈ సంవత్సరం వివాహం అవుతుందని వాగ్దానం వచ్చింది. இந்த வருடத்திலே உனக்கு திருமணம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாக்குத்தத்தம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ఆ వాగ్దానాన్ని విశ్వాసించింది. அந்த வாக்குத்தத்தை அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள். ఆ వాగ్దానం తీసిన సంవత్సరం వచ్చి 2020.
அந்த வாக்குத்தத்தை எடுத்த அந்த வருடமானது 2020. ఒక 3 నెలలు గడిచింది. 3 மாதங்கள் கடந்தது. ముమ్మరమైన లాక్డౌన్ వచ్చింది. மிகவும் கொடிதான இந்த லாக்டவுன் காணப்பட்டது. కరోనా అని ఒక లాక్డౌన్ వచ్చింది. கொரோனாக்காக இந்த லாக்டவுன் காணப்பட்டது. అప్పుడు మనం అనుకోవచ్చు, அவங்க நினைக்கலாம், ஐயோ இந்த லாக்டவுன் వచ్చింది, ஐயோ இந்த லாக்டவுன் வேற வந்துருச்சு, నాకు ఇంకా వివాహం అవుతా, இன்னும் இதுக்கப்புறம் நமக்கு திருமணம் நடக்குமா? అయితే మాట ఇచ్చిన తండ్రి, ஆனால் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்த தகப்பனானவன் మాట మారడు, வார்த்தையை மாறாதவரா இருக்கிறார். మాట ఇచ్చాడు, ఈ సంవత్సరం నీకు వివాహం అవుతానే, ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தை கொடுத்தார், இந்த வருடத்துல ஒரு திருமணம் நடக்கும் என்று. అయితే ఆ స్త్రీ వివాహం అయింది ఆ సంవత్సరం. அதே போல அந்த வருடத்திலே அந்த சகோதரிக்கு திருமணம் நடந்தது. ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా, எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் దేవుడు ఆటంకాలన్నీ కూడా సఫలపరచు తండ్రి. ஆண்டவர் தடைகளை கூட தகர்த்து எறிந்து விட்டார். మాట ఇచ్చిండు, வார்த்தை கொடுத்த தேவன் సఫలపరచిండు, அந்த தடைகளை தகர்த்து போட்டார். ஒருவேளை நமக்கு கூட అనేక విధమైన దేవుడు వాగ్దానం ఇవ్వచ్చు, అనేక విధமான வாக்குத்தத்தங்களை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். అయితే మనం దేవుడి కొరకు, ஆனால் நாம் தேவனுக்காக ఓపికతో ఉన్నప్పుడు, பொறுமையாக இருக்கும் பொழுது, అది ఏ మాత్రం ఆటంకం వచ్చినా సరే, அது எந்த விதமான வார்த்தையாக வந்திருந்தாலும் சரி, ఆ ఆటంకాలన్నీ కూడా அந்த தடைகளை கூட దేవుడు తీసివేస్తాడు. தேவன் நம்மிடத்துல இருந்து எடுத்து போடுகிறவரா இருக்கிறார். దేవుడు నిన్ను హెచ్చించాలని అనుకుంటే, தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க நினைத்தால் ఏ ఆటంకం వచ్చినా, எந்த விதமான தடைகள் வந்தாலும் అది మనం ఏమి హాని చేయదు, அது நம்மளை எந்த விதமாக சேதப்படுத்தாது. ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాం. இன்னொரு கூட உதாரணத்தை பார்ப்போம். నేను ఇంతవరకు ఎన్ని చెప్పినా, இதுவரைக்குமாக எத்தனை காரியங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன்? నేను 2 చెప్పినా. 2 சொல்லியிருக்கிறேன். ఏమేమంటే, என்னென்றால் దేవుని మాట కొరకు మనం కనిపెట్టుకుని ఉండాలా, தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாயிலே காணப்பட வேண்டும், நம்மிடத்திலே காணப்பட வேண்டும், ఓపికతో ఉండాలా, பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். 2 చెప్పినా. 2 காரியங்களை பார்த்திருக்கிறோம். మళ్ళీ నేను అడిగితే చెప్పాలి, మీరు மறுபடியும் கேட்கும்போது சொல்ல வேண்டும். రాసి పెట్టుకోండి, లేకపోతే మైండ్ లో పెట్టుకోండి, எழுதி வைத்துக் கொள்ளலாம், இல்லை கூட உங்க மனதில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ఇంకో కార్యం చేద్దాం. இன்னொரு காரியத்தை பார்ப்போம். యోబు 14 அதிகாரம் 14వ వాక్యము 14வது வசனம். విడుదల కొరకు మనము కాచుకునే వారిగా ఉండాలి. விடுதலைக்காக நாம் காத்திருக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். தமிழ்ல ఏముందంటే మార్పు ఉంది, தமிழ்ல மாறுதல் அப்படின்றது பதம் இருக்கிறது. అది ఏదైనా మనం ఓర్పాలి, பொறுமை. ఇక్కడ యోబు, இங்கே கூட யோபு తనకి అనేక విధమైన శోధనలు, அவருக்கு அநேக விதமான சோதனைகள் காணப்பட்டது, ఎన్నో విధమైన కష్టాలు ఉన్నాయి, எவ்வளவு விதமான கஷ்டங்கள் காணப்பட்டது. అయితే అతను దేవుని దూషించండి అంటే దేవుని దూషించలేదు. அவன் தேவனை தூஷித்தாரா என்றால் அவர் தேவனை தூஷிக்கவில்லை. వాళ్ళ యొక్క సాక్షి సభగతము, அவருடைய மனைவி నువ్వు ఎందుకంటే బాధపడుతున్నావు, எதுக்காக நீ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர், దేవుని దూషించి నీ ప్రాణం విడిచాయి, தேவனை தூஷித்து உடைய ஜீவனை விடும் என்று சொல்கிறார்கள். అయితే తన సాక్షి సభగతం ఆ మాట చెప్పినా గాని, அவருடைய மனைவி இப்பேற்பட்டதான வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது கூட, తనకున్న అన్ని పోయినా గాని, தன்னுடைய எல்லா காரியங்களும் போய்விட்ட பொழுதிலும் கூட, అతను அவர் దేవుని కొరకు, தேவனுக்காக ఓపికతో, பொறுமையாக నా జీవితం మారుద్ది, என்னுடைய ஜீவன் கண்டிப்பாக மாறும் என்ற நிலைமையோடு ఓపికతో కాచుకొని ఉన్నాడు, பொறுமையாய் காத்துக் கொண்டிருந்தார். ఎవరైనా చదవండి యోబు 14 யாராவது ஒரு வாசிக்கலாம். 14வது அதிகாரம் 14வது வசனம். ఇక్కడ ఏమైందంటే, నా యుద్ధ దినమన్నీ నేను కనిపెట్టుకున్నాను. இங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறதுனா, என்னுடைய போராட்டத்தின் நாளெல்லாம் நான் காத்திருக்கிறேன். అప్పుడు ఇతనికి ఎంత ఆస్తి కలవాడు, இங்க பார்க்கும் பொழுது இவர் எவ்வளவு ஆஸ்தி வசதி உள்ளவரா இருக்கிறார். తనకున్న అన్ని పోయినా గాని, தனக்கு இருக்கிற எல்லாம் போய்விட்ட போதிலும் அவர் ఏ మాత్రం దేవుని దూషించలేదు, எந்த விதத்திலேயோ எந்த காரணத்துக்காகவும் தேவனை தூஷிக்கவில்லை. దేవుని కనిపెట్టుకొని தேவனை பாதத்திலிருந்து தேவனுடைய பாதத்திலே காத்திருந்து
తనకు కావాల్సిన అన్నిటిని కూడా தனக்கு வேண்டும் என்கிற எல்லாத்தையும் கூட ఓపికతో పొందాడు. பொறுமையாய் பெற்றுக்கொண்டார். ఆ విధముగా அவ்விதமாக మన జీవితంలో நம்முடைய జీవితంలో கூட మనకి అనేక విధమైన శోధనలు వచ్చినప్పుడు కానీ நமக்கும் அநேக விதமான சோதனைகள் வரும். మనము దేవుని పాదంలో నిలిచింది தேவனுடைய பாதத்திலே காத்திருந்து మనకు కావాల్సిన అన్నిటిని కూడా நம்மளுக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் கூட ఓపికతో పొందేవారుగా మనం ఉండాలి. பொறுமையாய் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். ఇంకో కార్యం చూద్దాం. இன்னொரு காரியத்தை பார்ப்போம். యోబు யோபு 30:26 அதிகாரம் 26வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். యోబు 30:26 ఎత్తినారు చదవండి. எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம். யோபு 30வது அதிகாரம் 26வது வசனம். నేను చదువుతాను. నాకు మేలు కలుగునని నేను ఆశించుకొనగా నాకు కీడు సంభవించును. వెలుగు నిమిత్తము నేను కనిపెట్టగా చీకటి కలిగెను. நன்மைக்கு காத்திருந்த எனக்கு தீமை வந்தது, வெளிச்சத்தை வர பார்த்து கொண்டிருந்த எனக்கு இருள் வந்தது. మనం అందరం కాసుకుంటే మేలు జరుగుద్దా అని కాసుకుంటూ ఉంటాం. நாம் காத்திருக்கிறது எல்லாமே கூட நன்மைக்காக காத்திருக்கிறவர்களா இருக்கிறோம். అయ్యో ఈ కార్యక్రమం నాకు మేలు జరుగుద్దా, ஐயோ எனக்கு இந்த காரியத்துல நன்மை நடக்க வேண்டுமே, నాకు పనిలో ఒక హెచ్చింపు వస్తుందా, என்னுடைய வேலையில கூட ஒரு உயர்வு காணப்பட வேண்டுமே, నాకు చదువులో ఒక మంచి ఒక మార్పు వస్తాయా, என்னுடைய படிப்பு காரியத்துல கூட ஒரு நல்ல மார்க் வந்தா நல்லா இருக்குமே. మనం ఏమేం కార్యాలు చేస్తామో అన్నింటిలో ఒక మేలునే ఎదురు చేస్తాం. எந்தெந்த காரியத்தை நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதுலாம் நன்மையான காரியங்களை மாத்திரமே காத்து கொண்டிருக்கிறோம். అయితే మనకి కీడు వస్తేప్పుడు ఏం చేస్తాం? ஆனால் நமக்கு தீமை வரும்பொழுது நாம் என்ன செய்வோம்? మనం లొంగిపోతాం, நாம் சோர்ந்து போயிடுவோம். ఆ విధంగా కాకుండా அமிதமாக இருக்கும் பொழுது ఇక్కడ యోబు ఏం చేశాడు? இங்க யோபு என்ன செய்கிறார்? ఇంత మాత్రం ఒక మేలు ఎదురు చూసిండు, இது வரைக்குமாக நன்மைக்காக காத்திருக்கிறார், కీడు జరిగింది. ஆனால் அவருக்கு தீமை நடந்தது. వెలుగును ఎదురు చూశాడు, வெளிச்சத்தை வர பார்த்து கொண்டிருந்தார், చీకటి దొరికింది. அவருக்கு இருள் தான் வந்தது. మనమందరం కూడా நாம் அனைவரும் கூட ఏదుకు కలిగిన ఒక సగం భాగం, ఒక పావు భాగం కూడా మనం అంత మాత్రం కూడా మనం బాధపడలేదు. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே யோபுக்கு நடந்த ஒரு பாதி அளவு கூட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கவில்லை. నాకేమన్నా ఒక చిన్న ఒక కష్టం, ఏమన్నా ఇంట్లో ఒక సమస్య వస్తే நம்முடைய வீட்டிலே சிறு விதமான கஷ்டங்கள் வந்தாலும் నేను మన సహోదరులు గారు పంచుకుంటాను. சகோதரன் கூட சில சகோதரர்கிட்ட அதை பகிர்ந்து கொள்வார். అసలు దేవుడు ఉన్నాడా లేడా, தேவன் இருக்கிறாரா இல்லையா. పోయిన వారం అయితే ఆదివారం అయితే ఒక సహోదరు గారు చెప్పాను, இப்படியாக போன ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட ஒரு சகோதரிடம் சொன்னேன், దేవుడికి మూలి ఉంటా లేదా, தேவனுக்கு அறிவிருக்கிறதா இல்லையா. ఏమన్నా సనుక్కుంటాం, இவ்வளவாக நான் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன், கவலைப்பட்டு ఏమన్నా సనుకుంటే కార్యక్రమంలో என்னுடைய இப்படியாக கவலைப்படுகிற கஷ்டம் வருகிற காரியத்துல கூட అయితే యోబు అంత మాత్రం చేయలేదు. ஆனால் யோபு அந்த காரியத்தை செய்யவில்லை. ఎంత బాధలు వచ్చినా, எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் நேர்ந்தாலும், ఆయనకున్న ఆస్తి పొలము అన్ని కోల్పోయినా, அவருக்கு இருக்கிற ஆஸ்தி செல்வம் குடும்பம் கூட போகும்போது తన ఆఖరికి తన శరీరం అంతా కూడా నశించిపోయినా, தன்னுடைய சரீரம் கூட மிகவுமாக வேதனைக்குள்ளாக ஆகப்பட்ட போது கூட అయితే ఏమాత్రం దేవుని దూషించలేదు. எந்த விதத்திலையும் ஆண்டவரை தூஷிக்கிறவராய் அவர் காணப்படவில்லை. అతను அவர் ఓపికతో ఉన్నాడు, பொறுமையாக இருந்தார். మనము కూడా நாம் கூட ఆ విధముగా அந்த விதமாக ఓపికతో பொறுமையாக మనకి పెట్టిన ఒక ఓటములో நமக்கு வைத்திருக்கிற இந்த ஓட்டத்திலே మనం పరిగెత్తే వారుగా ఉండాలి. நாம் முன்னேறி செல்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். నేను ఏమేమి చెప్పినా ఒకసారి చెప్పండి. 4 పాయింట్లు చెప్తున్నాను. சகோதரர் என்னென்ன காரியங்களை சொல்லுகிறார் என்று 4 பாயிண்ட் சொல்லி இருக்கிறார். அது ஒரு நாள் சொல்லுவதை பார்ப்போம். మనము நாம் ఆయన మాటలు మన నోట ఉంచేటట్టు మనకు ఆస్తి ఉండాలి. அவருடைய வார்த்தை நம்முடைய வாயில் இருக்க நாம் விருப்பப்படுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும். ஓపికతో ఉండాలి, பொறுமையா இருக்க வேண்டும். విడుదలకు மாறுதலுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். కరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ బాగా చేశారు. మళ్ళా మేలు కొరకు కాచుకుని ఉండాలి, நன்மைக்காக காத்திருக்க வேண்டும். ఈ విధమైన గుణలక్షణాలు இந்த విధமான குணலட்சங்களோடு మనలో ఉండాలి. நம்மிடத்திலே இருக்கிறதா? మనలో ఉండాలి, நம்மிடத்திலே இருக்க வேண்டும். మరలా మన ఒక అంశాన్ని ఇంకోసారి చదువుతాం. இந்த விதமான அம்சங்களை மறுபடியும் வாசிப்போம். இன்னொரு அம்சத்தை கூட இன்னொரு வாசிக்கலாம். அம்சம் సామెతలు 13:12 ఇంకోసారి చదువుతాం. நம்முடைய கருப்பொருள் அந்த வசனத்தை மறுபடியும் வாசிக்கலாம். நீதிமொழிகள் 13ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தை. కోరిక సఫలమాగు కాకుండా చేత హృదయము నొచ్చును,
సిద్ధించిన మనోవాంఛన జీవ వృక్షము. நெடுங்காலமாய் காத்திருக்குதல் இதயத்தை இளைக்க பண்ணும், விரும்பினது வரும்போதோ ஜீவ விருட்சம் போல் இருக்கும். మనకి ఒక విషయము ఎమ్మటినే దొరికిందంటే దాని ఒక అనుభవం, దాని ఒక ఫలితము మనకు తెలియదు. ஒரு விஷயம் நடந்தால் உடனே அதனுடைய காரியம், அதனுடைய பலன் நமக்கு தெரியாது, అరుமை அதனுடைய அருமை நமக்கு தெரியாது. మనకి అది ఎంతగా అది కాసుకొని ఉండి దొరికేటప్పుడు, ரொம்ப நாள் காத்திருந்து அந்த காரியம் நடக்கும் பொழுது దాని విలువ మనకు తెలుసు. அதனுடைய அருமை அப்பொழுதுதான் நமக்கு தெரியும். ఒక చిన్న సాక్ష్యం చెప్తాను నేను. ஒரு சிறு சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறார். అనేక సార్లు నేను ముందు చెప్పాను, அநேக விதமாக உங்களிடத்துல சொல்லி இருக்கிறார். అయినా కానీ మళ్ళీ నేను చెప్తాను నేను. பரவாயில்ல, மறுபடியும் சொல்லுகிறார். ఎందుకంటే అప్పుడు కొంతమంది ఉన్నారు, కొంతమంది లేరు. ஏனென்றால் அப்பொழுது சில பேர் இருந்தார்கள், சில பேர் இல்லை. మా ఇంట్లో నేను పుట్టిన కానించి அவர் இருந்த அவருடைய வீட்டிலே அவர் பிறந்த நாள் முதற்கொண்டு 25 సంవత్సరాలు అప్పుడు 25 வருடமாக 27 வருடமாக கடன். మా ఇల్లు ముక్కోట్లో ఉంది. அவருடைய வீடு முக்கூட்டுல இருக்கு. ఈ ఇల్లు ఇప్పుడే ఎక్కువ అంటారు, இந்த வீடு விளங்காது, சரி வராது அப்படின்னு சொல்லுகிற காரியத்தை கேட்டிருக்கிறார். 27 సంవత్సరాలు నేను పుట్టిన కానించి ఉండింది. அப்படியாக 27 வருடமாக அந்த பிறந்த நாள் முதல் கொண்டு இந்த வீடு இப்படியாக இருக்கிறது. అంత ముందు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది అప్పు? அதுக்கு முன்பதாக எவ்வளமாக இருந்ததோ அது தெரியல. నేను పుట్టక ముందు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయో, அது எத்தனை வருடங்கள் இருந்ததோ. అయితే 2015లో నేను బాప్తిసం పెట్టాను. 2017 సహోదరన్ 15 సహోదరన్ జ్ఞానస్థానத்துக்கு என்று ஒப்பு கொடுத்தார். అయితే అప్పటి నుంచి ఇంట్లో ప్రార్థన వెళ్తుంది. அப்போதிலிருந்து ஜபம் 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 என்று வீட்டிலே அநேக ஜபம். లేవియర్ కాండంలో ఒక వాక్యం చదివాను. లేవియర్ ఆగమத்திலே ஒரு வார்த்தையை வாசித்தார். మీరు ఆచారాలు ఏమి చూడకూడదని, సంప్రదాయం நீங்க எந்த விதமான சம்பிரதாயங்களையும் பார்க்க வேண்டாம் అని ఒక వాక్యం చదివాను. அப்படியாக ஒரு வார்த்தையை வாசித்தார். అప్పటి నుంచి ఆ ముక్కోట్ల ఇల్లు ఉండేది నేను అది మైండ్ లో పెట్టుకోలేదు. அந்த வசனத்தை வாசித்த மாத்திரத்துல இருந்து இப்படியாக நம்ம வீடு முக்கூட்டுல இருக்கு அப்படிங்கிற யோசனையை அவர் மனசுல இருந்து எடுத்து போட்டார். నేను పెట్టింది దేవుడా, தேவன் தான் என்னை இங்க வைத்தார். ఈ అప్పుల నుంచి నన్ను విమోచించడం నీ చిత్తమే. இந்த இடத்துல இருந்து, இந்த வீட்டுல இருந்து என்னை உயர்த்துவது உங்களுடைய சித்தமே. ఈ అప్పుల నుంచి నేను విమోచన పొందాలా, இதுல இருந்து நான் விடுதலை பெற வேண்டும். ఈ ఇల్లు ముక్కోట్లో ఉంది, இந்த வீடு முக்கூட்டுல இருக்கு, ఇవన్నీ నాకు తెలియదు, இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. నేను నీ మాటల మీద విశ్వాసించుకున్నాను, உங்களுடைய வார்த்தை மேல நான் விசுவாசமா இருக்கிறேன். ఇదే నా ఒక ప్రార్థన. இதுதான் சகோதர ஜபமா இருந்தது. ఇంట్లో ఎప్పుడు చూసినా ప్రార్థన இப்படியாக வீட்டிலே அநேக நாட்கள் ஜபம் 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 இப்படியாக கடந்து சென்றது. అప్పుడు నేను అనుకుంటా, ఒరే ఈ ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేది ఏంద్రా, ఇంత కష్టం పోతుంది. இப்படியாக சகோதரர் நினைக்கிறார், இந்த வீட்டுல இருந்து எப்படிதான் இந்த கஷ்டத்துல இருந்து வெளியில வருவது என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். 31 తారీఖు అయితే 31 தேதியிலே మా ఇంటి ముందుల வீட்டு முன்பதாக ఈ అప్పులు జబ్బ వచ్చి కూర్చుంటారు. இந்த கடன்காரர்கள், இந்த கடன் கொடுத்தவர்கள் வந்து கூட்டமாக நிற்கிறார்கள். తీసే జీతము ఒక అప్పు తీసేదానికే సరిపోదు. இருக்கிற கடன் ஒருவருக்கு கூட கொடுக்கக்கூடியதான அந்த அளவுக்கு வருமானம் கூட இல்லை. అయితే అంత జనము లబ్బ వచ్చి జగడం వేసిపోతారు. அவ்வளவாக ஜனங்கள் அவ்வளவாக வீட்டு வாசல்ல நின்று தட்டு சென்று சண்டை போடுகிறார்கள். ఈ విధంగా ఉంటే నిమ్మది తప్పదా? இவ்வளவாக இருக்கும் பொழுது நிம்மதி இருக்குமா? అది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి? இது எத்தனை வருடங்கள் இருக்கும்? 25 సంవత్సరాలు ఈ పోరాటాలు. 27 வருடமாக இதே போராட்டம் தான். అయితే బాప్తిసం ఎత్తిన కానిసి ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்த அந்த நாள் முதற்கொண்டு ప్రార్థన అనే ఒక ఆయుధం నేను చేతులు పట్టుకున్నా. சகோதரன் ஜபம் என்கிற ஒரு ஆயுதத்தை அவருடைய கையில பிடித்துக் கொண்டு, అబ్బా ఎట్ట పోయింది అప్పులు. அவர் எப்படி சென்றதோ அந்த கடன் பிரச்சனை, అప్పులు పోయింది మాత్రం కాదు, கடன் போனது మాత్రమல்ல, బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ నిలబడింది. బ్యాంకులో బ్యాలెన్స్ வைக்கிற அளவுக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். పెళ్లి ఒక రూపాయి అప్పు చేయకుండా, கடன் திருமணத்திற்காக ₹1 கடன் வாங்காமல், బ్యాంక్ లో ఉన్న డబ్బులు చేయకుండా, பேங்க்ல இருக்கிற பணத்தை கூட எடுக்காத அளவுக்கு చేతిలో ఉన్న డబ్బులు పెట్టి கையில இருக்கிற பணத்தை வைத்துக் கொண்டு ఏ మాత్రం అప్పు లేకుండా எந்த விதமான கடனும் இல்லாமல் పెళ్లి జరిగింది. திருமணம் கூட நடந்தது சகோதரருக்கு. అప్పుడు 27 సంవత్సరాలు ఉన్న అప్పు 27 வருடமாக இருந்த அந்த கடன் అది తీరిపోయినప్పుడు, அது தீர்ந்த பிறகு అంత పోరాటములు
அந்த విధமான పోరాటத்திலே, అంత బాధలు, அவரமாக கஷ்டத்திலே, అంత నిందలు ఉన్నప్పుడు, அவ்வளவு நிந்தனையில இருக்கும்போது கூட, అప్పుడు ఆ అప్పులన్నీ తీరినప్పుడు, அந்த விதமான கடன்கள் எல்லாம் தீர்ந்த பிறகு, అప్పుడు హృదయం ఎట్టుంటది? அவருடைய இருதயம் எப்படியாக இருக்கும்? చెప్పలేని ఆనందము, சொல்ல முடியாத ஒரு ஆனந்தம். ఆ ఆనందంతో ఒక అలవే లేదు. அவர் அந்த ஆனந்தத்துக்கு ஒரு அளவில்லாததா இருந்தது. నాకు అది ఎమ్మెల్యే దొరికింటే, அது உடனே நடந்திருந்தால், నాకు ఆ ఫలితంగా, నాకు దాని ఒక ఫలితమునే అర్థం చేసుకుని కాదు, அந்த விதமான அதனுடைய பலனை, அதனுடைய நன்மையான காரியங்களை அவரால் புரிந்திருக்க முடியாது, உணர்ந்திருக்க முடியாது. అనేక దినములు కాచుకొని ఉన్నాను. அநேக நாட்களாக அதுக்கு காத்து கொண்டிருந்தார். ఆ విధముగా కాచుకోబట్టి அந்த விதமான காத்திருக்கிறல், ఆ జీవం అనే జీవ వృక్షము నేను పొందుకున్నాను. அந்த விதமான ஜீவ விருட்சமான காரியத்தை பெற்றுக்கொண்டார். ఆ విధముగా அந்த விதமாக మనము நாம் கூட అనేక కార్యానికి அநேக காரியங்களுக்காக మనం కాచుకొని ఉండొచ్చు. நாம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். అయితే ஆனால் దేవుడు தேவன் అంతకంత ఎక్కువ సంతోషం ఇవ్వటానికి, அந்த அளவுக்கு அதை விட அதிகமாக சந்தோஷத்தை கொடுப்பதற்காக, రెండంతల సంతోషం ఇవ్వటానికి இரட்டத்தனையான சந்தோஷம் கொடுப்பதற்காக దేవుడు మన కొరకు సిద్ధపరుచున్నాడు. தேவன் நம்மை சித்தம் நோக்கம் வைத்திருக்கிறார். అయితే మనకు కావాల్సింది நமக்கு தேவை என்னவென்றால் ఓపిక. பொறுமை. ఓపికతో మనం సహించి, இந்த பொறுமையாக காரியங்களை சகித்து ఆయన కొరకు அவருக்காக సిద్ధపడి ఉండాలి. அவருடைய சித்தத்தின் மடிக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். ఆఖరిలో ఒకసారి చదివి మనం ముగిద్దాం. சரியாக அந்த வசனத்தை மடிமாக வாசித்து முடிப்போம். కోరిక సఫలమాగుతుంది, காத்திருக்கிறதால் హృదయము నచ్చును, సిద్ధించిన మనోవంచ జీవ వృక్షము. ఈ విధమైన కార్యక్రమం పొందాలంటే ఓపికతో మనం ముందుకు కొనసాగటకు, இந்த விதமான காரியங்களை பெரும்படியாக நாம் பொறுமையாக காத்திருக்கும் பொழுது, ముందుకు కొనసాగటకు, முன்னேறி செல்வதற்காக దేవుడు మనకి సహాయపడను గాక. தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ఆమేన్. ஆமென்.